Dibawakan oleh penaja utama jelajah jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Najib Aroff dan ini Niaga AWANI. Kita mulakan dengan perkembangan utama untuk Belanjawan 2026 di mana walaupun purata gaji bulanan di Malaysia dijangka meningkat kepada antara RM3,971 hingga RM4,053 pada tahun ini, lebih 32% pekerja formal masih berpendapatan di bawah RM2,000 sebulan. Dan jurang pendapatan ini semakin ketara apabila kos sara hidup terus meningkat dengan inflasi makanan mencecah 2%, perkhidmatan restoran 3.5% dan insurans serta kewangan melonjak 5.6%. Dan sudah pasti kesan langsung kepada isi rumah adalah jelas. Kajian oleh Universiti Malaya mendapati bahawa pekerja bergaji rendah perlu bekerja hampir sejam hanya untuk membeli 1 liter susu berbanding hanya 4 minit di Belanda. Akibatnya, ramai keluarga berpendapatan rendah terpaksa bergantung kepada makanan segera dan bergula, menyumbang kepada masalah malnutrisi dan juga obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Dalam konteks ini, Belanjawan 2026 bukan sekadar soal angka. Ia adalah peluang untuk menangani ketidakseimbangan struktur dan memberi kelegaan sebenar kepada rakyat. Dan juga untuk bincangkan lebih lanjut, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Fellow Bersekutu Kanan Ecofy UUM. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Ini adalah isu yang menjadi topik yang sangat hangat dan juga tumpuan utama saya kira dalam Belanjawan 2026 nanti. Mungkin pertama sekali, mungkin rakyat yang ketika ini berdepan dengan situasi di mana kalau kita melihat harga barang dan kos sara hidup yang meningkat di lapangan sebagai contohnya dan juga lebih pantas daripada gaji mereka sendiri, mungkin apa implikasi jangka panjang fenomena ini terhadap kuasa beli pengguna sendiri dan juga kesejahteraan isi rumah sendiri dalam keadaan ketidakseimbangan ini? Ya, terima kasih Najib. Saya fikir implikasi dia jelas bahawa dalam jangka masa panjang, saya fikir dari segi kuasa beli dan juga kesejahteraan kehidupan mereka akan menjadi lebih teruk dari semasa ke semasa. Kerana kita tahu bahawa bila kita sebut isu kos sara hidup, dia bukan hanya melibatkan poket rakyat, kerana jika poket rakyat terjejas, ia melibatkan juga dari segi pelbagai aspek dan dimensi kepada pembangunan itu sendirilah. Dari segi pemakanan yang tidak mencukupi, jadi ini akan sekaligus kurang nutrisi kan, jadi menjejaskan dari segi kesihatan mental, kesihatan psikologi dan juga dari segi bagaimana secara kumulatif masyarakat akan menjejaskan dari segi kualiti kehidupan dan akhirnya kita boleh kata mereka ni tidak boleh mengoptimumkanlah dari segi pembangunan pembangunan manusia mereka secara keseluruhan. Jadi saya fikir ini adalah memang saya menjangka akan menjadi satu isu penting yang akan ditumpukan di dalam Belanjawan pada kali ini. Dr. Irwan, kalau kita melihat kepada data antaranya 25% pekerja Malaysia masih berpendapatan di bawah RM2,000 dengan kita bandingkan juga dalam kos sara hidup yang semakin menekan pada ketika ini dan kita faham ini masalah struktur. Tidak ada penyelesaian satu malam yang boleh kita jangkakan dan sudah pasti Belanjawan pula adalah dokumen tahunan. Bagaimana Dr. melihat sebab Belanjawan 2026 adalah Belanjawan pertama dalam rancangan Malaysia ke-13. Apa mungkin langkah segera yang perlu terkandung dalam Belanjawan 2026 dalam konteks untuk memudahkan ataupun menyelesaikan masalah struktur soal gaji bermaruah yang harus dimiliki oleh rakyat pada ketika ini? Jadi trend ini bertambah serius kita lihat sejak tahun 2019 walaupun kita tahu bahawa statistik menunjukkan adanya peningkatan di dalam gaji. Memang ada. Sejak 2019 kita tengok upah pekerja memang keseluruhan naik sekitar 7%. Dan kenaikan harga pula sejak 2019 naik lebih tinggi kan, 9.3%. Begitu juga kita tengok kalau fokus kepada harga makanan pula lebih tinggi, 17.4%.
Jadi memang trend ini agak membimbangkan dan kita tahu golongan B40 pula banyak perbelanjaan itu 52% lebih kepada membelanjakan makanan, barangan asas dan sebagainya. Jadi memang perkara ini seperti yang Najib sebutkan, dia adalah isu struktural. Jadi dia bukan kita kata boleh diselesaikan dalam masa terdekat, sebab dia adalah isu struktural dan berbentuk jangka panjang. Tetapi belanjawan boleh memainkan peranan untuk memastikan bahawa ianya dapat diurus dan beban itu dapat dikurangkan. Jadi ialah persoalan dia apa yang perlu ada. Bagi saya setakat ini kerajaan sudah pun melakukan pelbagai reformasi dari segi menstruktur ekonomi negara dalam usaha, contohnya seperti menyasar semula subsidi, dari segi perubahan-perubahan dalam cukai, perluasan cukai, SST contohnya, yang kita jangkakan secara keseluruhan ini dapat menjimatkan dengan penambahan hasil sebanyak lebih kurang 17 bilion ringgit. Jadi bagi saya ini adalah angka yang agak signifikan yang mana kerajaan boleh terus membantu. Jadi bagaimana? Saya melihat dengan dasar yang sudah ada, inisiatif yang sudah ada, contohnya STR SARA tu, di sana kita boleh, kerajaan boleh tingkatkan lagi dari segi nilai ini dan juga pendekatan mungkin pada kali ini kita dah nampak kejayaan pelaksanaan, contohnya SARA untuk semua dan juga sekarang ni Budi 95, yang mana maksud saya kedua-dua inisiatif ini dia berbentuk kita kata secara yang menyeluruh. Maksud dia berbentuk secara yang bukan isi rumah tapi individu, dan juga dia tidak ada syarat-syarat, contohnya perlu ada B40 dan sebagainya untuk semua. Saya fikir ini, Najib, satu strategi yang baik sebab bila kita kata kos sara hidup ni memang B40 terkesan, tetapi kita tidak boleh jangkakan juga mereka yang berada, kita tidak boleh kata mereka yang berada pada T20 ataupun gaji isi rumah melebihi ataupun lebih kurang sekitar 10-12 ribu adalah mereka yang kita kata maha kaya. Itu tidak tepat dan ini memberikan masalah dari segi pelaksanaan subsidi yang ataupun bantuan berbentuk bersasar, kerana akan ada golongan yang dikecualikan daripada bantuan. Jadi bila dilakukan secara yang berbentuk menyeluruh, saya fikir itu adalah cara di dalam Belanjawan 2026 ini untuk meringankan, at least kita dapat mengurangkan beban dan juga dapat mengurus dari segi peningkatan di dalam kos sara hidup yang peningkatannya lebih tinggi daripada peningkatan dalam gaji. Saya fikir banyak lagi inisiatif-inisiatif, contohnya kalau kita tengok dalam bantuan warga emas, kalau itu boleh diberikan secara yang tanpa adanya syarat ke semua warga emas yang layak, bukan hanya kita kata contohnya miskin tegar saja, ia membantu. Sebab bila kita contohnya memberikan bantuan kepada warga emas, dia memberikan juga meringankan beban kos sara hidup kepada contohnya sandwich family yang contohnya berada terutamanya di kawasan luar bandar. So dia memberikan satu bantuan, bukan sahaja dia seperti macam intergenerational tau, dia punya kesan. Anak dia mendapat manfaat, cucu dia pun mendapat manfaat, kerana wang tambahan itu boleh mungkin diberikan untuk memberikan untuk perbelanjaan pendidikan yang berkualiti, pemakanan yang lebih bernutrisi. Jadi ini yang saya nampak boleh dilakukan dalam Belanjawan 2026. Tapi balik kepada satu soalan penting yang Najib sebut tadi, sebab ini adalah belanjawan pertama dalam konteks rancangan Malaysia ke-13, permulaan kepada mengurus masalah struktur itu penting. Dan di sini saya fikir pelaburan kepada high growth, high quality dan juga pelaburan yang dapat mencipta high income jobs itu pentinglah. Jadi maksud dia gaji dan juga berpendapatan tinggi. Ini adalah satu perkara yang banyak perkara yang Dr. sentuhkan tadi, antaranya adalah sandwich generation. Sebab kebanyakan sandwich generation ini, kalau secara puratanya kita melihat, mereka mungkin golongan M40 yang bekerja di bandar. Tapi sudah pasti kita pun tahu bahawa maksud kemiskinan itu adalah relatif. Kalau kita duduk di bandar, mungkin gaji
kelihatan besar, tapi sebenarnya kalau di bandar itu adalah golongan jatuh ke B40 sebagai contoh. Ditambah pula tanggungjawab mereka selaku golongan sandwich, iaitu di tengah-tengah ada ibu bapa yang perlu dijaga, ada anak-anak yang perlu dijaga dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa golongan M40 ini yang kerap kali apabila Belanjawan dibentangkan, mereka merasakan bahawa tidak ada apa-apa untuk mereka, perlu diberikan tumpuan khusus melalui Belanjawan 2026, bukan hanya soal mengurangkan cukai ataupun pulangan cukai dan sebagainya, tapi apa lagi yang boleh kita laksanakan untuk golongan-golongan ini? Ya, sebab mereka akan kata mereka yang bayar cukai, tapi ialah bantuan pula mereka tak dapat. Satu saya katakan tadi, selain daripada pengurangan cukai dan cukai pendapatan, saya juga melihat perlunya ada usaha untuk kerajaan memastikan bahawa bantuan yang diberikan itu kita kata secara yang universal. Jadi dia tidak ada lagi kena letak, sebab contoh kalau nak kata T20 tu, siapa dia T20, memang akan very problematic dekat sana, dan ini akan menyebabkan ramai golongan M40 akan rasa mereka terpinggir. Itu satu macam saya sebutkan tadi. Jadi maksud dia mungkin dari segi kalau ada mekanisme macam SARA untuk semua tu, saya fikir boleh ditingkatkan sebab itu memberikan kesan langsung kepada golongan M40 dan juga yang dalam kertas T20 tapi sebenarnya bukan T20 pun, tak rasa pun maha kaya tu, tak rasa macam B40, itu boleh dibantu. Dan saya juga fikir dari segi perumahan lah, Najib, perumahan tu perlu mungkin ada lagi penelitian, sebab saya fikir dari segi aspek banyak yang sudah disebut dalam rancangan Malaysia ke-13, model-model yang telah pun dirangka tu, saya fikir boleh dipericikan lagi di dalam Belanjawan 2026 ini, kerana untuk kita menawarkan perumahan yang mampu milik tu, saya fikir salah satu juga perkara yang dapat membantu golongan M40. Topik rumah ni kita perlu ada diskusi lain, sebab ni kena panjang ni waktu yang doktor untuk kita bincangkan, sebab ini juga masalah struktur. Kita dah ada banyak bina rumah mampu milik dan sebagainya, walaupun ada yang melihat bahawa definisi mampu milik itu masih lagi tidak sampai mampu miliknya, hanya mampu lihat dan sebagainya. Bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah ini? Dan sudah pasti again kita kena ulangi bahawa ini adalah Belanjawan 2026, dokumen tahunan, tetapi ini dokumen yang penting kerana ini dokumen yang pertama untuk rancangan Malaysia ke-13 5 tahun mendatang. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Irwan kerana bersama dengan kami untuk menjelaskan sedikit bagaimana untuk melihat masalah struktur yang kita hadapi dari segi gaji dan juga kos sehari hidup, dan bagaimana Belanjawan 2026 setidaknya boleh melihat kepada low hanging fruit untuk menyelesaikan perkara-perkara ini. Terima kasih Profesor Mahir Dr. Irwan Shah Azan Abidin, Fellow Bersekutu Kanan Institut Dasar Ekonomi dan Kewangan Ecofy UUM. Dan seterusnya, pertanian moden menjadi pilihan utama responden Astro AWANI sebagai sektor masa depan Malaysia. Dan juga daripada 115 responden yang terlibat dalam tinjauan suara anda Suara Malaysia, 40.87% responden memilih pertanian moden. Sementara itu, 33.91% responden memilih teknologi digital dan kecerdasan buatan AI sebagai sektor masa depan Malaysia. Ini diikuti dengan tenaga hijau dan boleh baharu 21.74%, manakala 3.48% responden memilih teknologi kewangan dan aset digital. Astro AWANI membuka ruang kepada rakyat Malaysia untuk bersuara dan berkongsi pandangan menjelang pembentangan Belanjawan 2026. Soalan baru akan dikemas kini setiap 2 hari sehinggalah menjelang sehari sebelum Belanjawan 2026 yang akan dibentangkan Perdana Menteri berangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 10 Oktober nanti. Menjelang Belanjawan 2026, Astro AWANI membuka ruang kepada rakyat Malaysia untuk bersuara dan berkongsi pandangan. Soalan hari ini adalah, apakah keutamaan dalam sektor pendidikan? 4 pilihan jawapan diberikan. Imbas kod QR yang tertera untuk menjawab. Suara anda penting dalam membentuk masa depan Malaysia. Sertai sekarang dan jadilah sebahagian daripada wacana nasional. Suara anda, suara Malaysia. Malaysia memperuntukkan lebih 45 bilion ringgit untuk sektor kesihatan dalam Belanjawan 2025. Namun sistem kesihatan awam masih berdepan dengan tekanan yang besar saban hari dan juga saban bulan, saban tahun. Setiap tahun lebih 100 juta lawatan
pesakit luar dan juga 4 juta kemasukan ke hospital direkodkan, tetapi isu seperti kekurangan pakar, masa menunggu panjang dan migrasi tenaga kerja kesihatan ke sektor swasta terus memburukkan keadaan. Dalam masa yang sama, penyakit tidak berjangkit seperti diabetes semakin membebankan. Lebih separuh pesakit dialisis baru adalah penghidap diabetik dan juga termasuk mereka yang berusia bawah 45 tahun. Di sebalik cabaran ini, kerajaan mula melangkah ke arah transformasi digital melalui telemedicine dan juga rekod kesihatan elektronik, termasuk inisiatif penghantaran ubat menggunakan drone di kawasan pedalaman. Namun persoalan utama kekal, adakah Belanjawan 2026 cukup berani untuk memperkenalkan mekanisme pembiayaan baru seperti National Health and Social Insurance NHSI, menangani beban kos kewangan dan kos rawatan dan juga memastikan sistem kesihatan kita bersedia menghadapi penuaan populasi serta krisis kesihatan masa depan. Kita nak bincangkan idea-idea ini bersama dengan Astro pengasas dan ketua pegawai eksekutif Gallant Center for Health and Social Policy. Astro, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan Niaga AWANI pada jam ini. Isu penjagaan kesihatan ini suatu perkara yang kita dah bincangkan lama bersama dengan Astro dan juga ramai lagi pakar yang lain. Tetapi untuk Belanjawan 2026 ini, bagaimana kita melihat bahawa ia harus menekankan, dan sudah pasti akan menekankan, tapi bagaimana ia harus menekankan kepada perkara yang betul soal penjagaan kesihatan, kualiti penjagaan kesihatan yang mampu milik, sebab kita melihat pada inflasi kos sara hidup, inflasi penjagaan kesihatan kita adalah 2 digit, jauh lebih tinggi daripada purata pertumbuhan global sendiri. Apa yang harus ada pada hemat Azrul sendiri untuk Belanjawan 2026? Najib, terima kasih. Kalau untuk menangani isu ini, sebenarnya kita memerlukan apa yang kita boleh panggillah reformasi kesihatan yang berani. Ianya memerlukan kita memikirkan bukan business as usual, tapi satu keadaan di mana kita perlu menangani beban kos kesihatan yang semakin meruncing dan juga semakin meningkat tahun demi tahun. Kalau kita bandingkanlah Belanjawan kan, kerana kita sekarang ni tengah trendnya nak bincang pasal Belanjawan, kita tengok pada 2010, kalau tak silap saya, pada waktu itu Belanjawan memperuntukkan untuk kesihatan pada masa itu hanyalah 11.2 bilion ringgit dalam Belanjawan Persekutuan. Sekarang ni seperti mana Najib katakan tadi, untuk 2025 ianya adalah sekarang 45 bilion, menunjukkan bahawa ianya hanya dalam masa 15 tahun saja kita melihat peningkatan yang mendadak dari segi keperluan untuk peruntukan kesihatan. Dan kalau kita juga melihat dari segi perbelanjaan keseluruhan, ya, dari segi kos langsung dan tidak langsung untuk merawat contohnya penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, hypertension, penyakit jantung, penyakit buah pinggang dan sebagainya, kita melihat 64.3 bilion hanya untuk rawatan penyakit tidak berjangkit yang memberikan kos langsung dan tidak langsung seperti kehilangan produktiviti serta kematian pramatam, ya, atau premature death. So kalau kita melihat mekanisme yang kita ada sekarang ini yang bergantung hanya kepada kutipan pencukaian, yang sudah kita maklum bahawa kutipan cukai kita tidak memadai, bergantung kepada masyarakat yang membuat pendapatan atau mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Kita walaupun upper middle income country, kita tidak melihat pendapatan yang begitu tinggi seperti di Singapura atau negara-negara Eropah atau negara maju. So kita tidak dapat motif cukai yang cukup untuk memenuhi keperluan untuk kesihatan. Oleh itu kita memberikan pertimbangan dan kita juga mahukan masyarakat dan juga kerajaan mempertimbangkan mekanisme baru untuk mengutip dana baru untuk kesihatan, iaitu seperti penggunaan National Health and Social Insurance bagi memastikan kelestarian pembiayaan kesihatan. So kita bukan saja kutip dana baru ni untuk kesihatan, tapi juga melihat pada penuaan kos penjagaan warga emas atau aging population. Sekarang ni kita lihat dari segi peruntukan untuk aged care ni, walaupun kita ada policy, kita ada framework dan sebagainya, tidak mempunyai dana yang spesifik. Dan kita perlu mengenai hakikat di Malaysia ni, sekarang ini kita
sering kata 2030 atau 2045 kita akan menjadi negara yang menua. Sebenarnya kita sudah pun menua. Ramai hidup dalam realiti di mana 11.3% daripada populasi Malaysia ni sudah pun mencapai umur lebih daripada 60. So kita perlu ada dana untuk memastikan kos untuk penjagaan mereka yang warga emas ni terjamin. So kita tidak hanya bergantung pada dana yang kita mengutip dari hasil percukaian. Kalau you cakap dengan Kementerian Kewangan, soalan pertama yang dia akan tanyakan kalau kita minta duit ialah dari mana duit tu nak datang? Where is the money? Show me the money. Yeah. So kita pun kenalah berikan jawapan. So kalau kita mahukan dana yang lebih, kita perlu membantu kerajaan untuk memberikan solusi itu di mana wang itu patut berada, dan itu adalah sebab kerana kita sarankan agar pertimbangan mekanisme baru untuk dana kesihatan seperti NHSI. Okey, Astro, kalau kita melihat kepada budaya Malaysia ini, budaya dessert lah dan sebagainya, ni semua ni soal gula, soal manis, kalau kita lihat kat social media banyak di-upload, dimuat naik oleh orang ramai seolah-olah meraihkan bahawa ini adalah satu perkara yang kebaikan. Ya, boleh makan sikit-sikit, tapi ini gayanya mencetuskan NCD yang begitu besar sekali. Nah, saya nak membawa idea kepada penghapusan subsidi gula dan juga melihat kepada bagaimana ini boleh dialihkan dana tersebut kepada penyediaan penjagaan kesihatan yang lebih baik untuk Malaysia sendiri. Dan pada masa sama, asas kepada masalah tersebut iaitu NCD, iaitu terlebih ambil gula dan sebagainya, ini perlu juga diselesaikan sebab diabetik di Malaysia ini tinggi keadaannya. Bagaimana idea ini diambil berat oleh kerajaan dalam memindahkan agihan subsidi tersebut? Najib, kalau kita tengok snapshot lah dari segi keadaan di mana masyarakat Malaysia yang adult lebih daripada 18 tahun, kita melihat jangkaan bahawa 2.3 juta rakyat dewasa Malaysia yang hidup dengan sekurang-kurangnya 3 NCD atau penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, hypertension dan kolesterol tinggi dan penyakit buah pinggang dan sebagainya. So, cuba bayangkan di sini bahawa daripada jumlah angka tersebut, diabetes merupakan salah satu daripada penyakit tidak berjangkit yang paling tinggi. 15.6% daripada orang dewasa di Malaysia ni, atau 1 daripada 7 orang yang hidup dengan diabetes di Malaysia. Dan ianya adalah satu realiti yang sungguh menyebabkan kerana kita sudah pasti dalam keluarga kita atau orang kenalan dan sebagainya, pasti kita tahu ada mereka yang hidup dengan diabetes tapi juga merana akibat penyakit tersebut. Kalau kita tengok di negara-negara lain seperti di Korea Selatan, Jepun dan sebagainya, kalau mereka dapat diabetes ni memang merupakan satu penyakit yang serius. Tapi di Malaysia ni macam just biasa je. Dan merupakan salah satu daripada beban yang diberikan kepada kerajaan Malaysia untuk membiayai contohnya perawatan insulin yang diberikan secara percuma kepada pesakit yang hidup dengan diabetes, dan setiap tahun kos itu semakin meningkat. Masalahnya di sini ialah subsidi yang diberikan kepada pengeluar gula di Malaysia bagi memastikan harga gula itu pada tahap yang sedia ada. Malaysia ni merupakan salah satu daripada negara di dunia yang mempunyai harga gula yang paling rendah di dunia. Dan ianya disebabkan subsidi atau insentif yang diberikan kepada pengeluar gula ini oleh kerajaan yang dibiayai oleh pembayar cukai. Subsidi tersebut adalah di antara 500 hingga 600 juta setiap tahun. Yang peliknya ialah tidak lama dahulu kerajaan telah mengisytiharkan perang atau war on sugar. Yeah. Dan juga kalau tak silap saya masih lagi mengutip cukai SSB tax, iaitu cukai yang dikenakan pada minuman bergula dan sebagainya kan, karbohidrat dan sebagainya. So yang bergas kan, so
kutipan cukai itu juga dilakukan. Tapi Najib, you tahu tak, kita kutip cukai ni untuk SSB tax ni hanyalah 300 juta yang dikutip setiap tahun. Tapi subsidi yang kita berikan kepada gula bagi memastikan harga gula tu RM1 lagi murah daripada apa yang kita ada sekarang adalah sebanyak 500 atau 600 juta. Maksudnya, walaupun kita kutip 300 juta, tapi kita masih lagi perlukan duit untuk membiayai subsidi gula tu. So sekarang ni tak masuk akal lah. Kita declare perang terhadap gula, tapi pada masa yang sama kita juga mengeluarkan subsidi bagi gula. Tapi yang peliknya Najib di sini, pengeluar gula tidak mahukan subsidi ni. Sebenarnya dia mahu diapungkan harga gula ni supaya ianya berpandukan pada pasaran gula. Tapi disebabkan gula ni dimasukkan dalam senarai barangan terkawal dan ianya memerlukan harga gula tu pada tahap yang dikira sebagai mampu milik lah atau affordable kan. Tapi sebenarnya Najib, kita tak memerlukan subsidi ni. Kita tidak memerlukan gula untuk hidup. So saya tak berapa pasti bagaimana gula tu boleh menjadi satu barang keperluan. Lainlah macam minyak contohnya yang sekarang ni subsidi diberikan. Gula ni tidak perlu subsidi. Cuba bayangkan apa yang kita boleh lakukan dengan penjimatan 500 atau 600 juta yang dikeluarkan hasil daripada pemberian subsidi gula. Okey. Saya berbaki 2 minit lagi Azrul, tapi saya nak tanya soalan ini cukup penting sekali sebab isu allowance on call yang rendah, keadaan migrasi doktor dan sebagainya yang berlaku pada ketika ini amat meruncing keadaannya ketika ini dan juga merisaukan. Apa yang Belanjawan 2026 boleh lihat soal ini? Sebab soal doktor kontrak itu memang ini sudah berlaku bertahun-tahun dan ini juga masalah struktur yang kita perlu lihat. Tak mudahlah jadi kerajaan untuk membentuk Belanjawan 2026 ini, tapi perkara ini kena kita bincang juga. Azrul, bagaimana? Najib, memang bukan meruncing lah, tenat sebenarnya keadaan migrasi doktor, dentis, jururawat juga daripada sektor awam ke sektor swasta dan juga ke negara-negara lain. So apa yang kami menyarankan kepada kerajaan untuk memastikan ada pembawaan membawa reformasi berani ni dalam memikirkan skim gaji dan insentif adalah untuk meningkatkan allowance tugas atas panggilan atau ETAP yang diberikan kepada doktor-doktor yang bekerja lepas office hours lah. Kalau kita lihat daripada allowance yang diberikan kepada shift-shift yang berlaku ni, dia akan bekerja selama 24 jam ya. Najib, so MO ni, medical doctor ni, medical officer ni, dia akan bekerja selama 24 jam pada hari Minggu dan juga hari hujung Minggu. So sekarang ini yang dibayar ialah RM220 dan RM250 bagi pakar dan bukan pakar, dan kalau on the weekend dia akan berada pada tahap RM200 dan RM230. Kalau kita lihat dari segi breakdown dia, ianya bersamaan dengan RM9.16 setiap jam bagi shift 24 jam. Tak masuk akal dan memang eksploitif lah. So kita memanggil, kalau kita boleh kurangkan atau ambil terus subsidi gula yang saya nyatakan awal tadi, kita penjimatan tu kita hanya membelanjakan 80 juta setiap tahun bagi peningkatan sebanyak RM55 hingga RM65 pada shift yang saya katakan tadi. 80 juta je. Kalau nak beri lebih sikit pun boleh 160 juta kepada penjimatan yang berlaku disebabkan subsidi gula tadi. Sebab masalahnya sekarang ni ianya menimbulkan perasaan tidak puas hati, frustration dan menyebabkan berikan sebab untuk keluar daripada sistem kesihatan awam yang kita ada sekarang ni. Saya rasakan our healthcare workers ni memang deserve better lah. Kita perlu melihat dari segi compassion, dignity dan juga memberikan respect pada mereka dan memastikan mereka diberikan bayaran yang setipak. Saya setuju dengan cadangan Astro tersebut kerana salah seorang ahli keluarga saya juga merupakan nurse. Kita sendiri melihat secara harian kepenatan itu, secara harian itu. Jadi tak perlulah kita nak ekstrim, semua orang kena lalui situasi tersebut, melihat dengan mata mereka sendiri baru kita nak buat keputusan. Tapi ini penting, again, ini adalah masalah struktur juga yang memerlukan penyelesaian yang menyeluruh dan juga
tuntaslah keadaannya dan juga sudah pasti dana tersebut yang harus diakhirkan dengan seadilnya untuk juga pembangunan perkara yang lain. Astro, terima kasih kerana bersama dengan kami untuk Belanjawan 2026 ini. Kita melihat apa yang mungkin terkandung 10 Oktober nanti untuk penjagaan kesihatan di Malaysia. Baik, kita akan bertindak seketika, kita akan kembali selepas ini. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Kita buat sesuatu yang berbeza. Keraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Sorakan bergema. Stamford Bridge bersedia. Kubu yang suka ditawan Liverpool. This game continues to entertain. The Blues teguh berdiri. Scores! Mencabar tanpa gentar. Drama. Semangat. Inilah one for the fans. Chelsea menentang Liverpool secara langsung dan eksklusif di Astro. Bertemu kembali. Alright, we're going to go for another discussion on the ASEAN level. ASEAN's telecom sector is undergoing a seismic shift driven by rapid adoption of artificial intelligence AI. And according to IDC, AI spending in Asia Pacific is projected to reach $78.4 billion by 2027, with telecoms among the top 3 industries leading this charge. And of course, in Malaysia, telcos are increasingly investing in AI-powered platforms to enhance customer experience, automate network operations, and also unlock new revenue streams. And this transformation is not just about technology, it's about survival and competitiveness in a region where mobile penetration exceeds 130% and data consumption is growing at over 20% annually. And joining us today is Gaurav Dal, Global Vice President of Partnership at Couchbase, to unpack the drivers, challenges, and as well as opportunities shaping AI adoption in ASEAN's telecom landscape. Gaurav, thank you so much for joining us this morning. Let's start our discussion with the key drivers behind this surge in AI adoption among telecom players in ASEAN region and also Malaysia. What drives them to adopt AI in current situation? Good morning. Thank you for having me here. It's a very interesting topic. South Asian telcos are rapidly adopting AI as 5G rollouts are driving an explosion in network traffic, and customer expectations for personalized and real-time interactions are rapidly expanding. With the expansion of networks and with the rollout of 5G in Asia, there's been an exponential growth in data traffic, and Malaysia is leading that. As a country, as a nation, Malaysia has experienced a significant increase in 5G adoption amongst its population. The percentage of users using 5G has increased to about 54% compared to 25% just about 6 months ago, placing Malaysia as one of the fastest growing nations in terms of expansion and communications in recent times. With that comes the need to adopt this technology for personalization that consumers expect. There's a huge demand of hyper-personalizations. As you can see, that the diverse and digitally savvy population around South Asia is expecting tailored services. And AI enables these telcos to analyze the customer behavior in real time
to allow them to offer personalized plans and support them on a proactive basis. On the other hand, the telco operators are using AI for operational efficiency and to make sure that they can use predictive maintenance to bring down their cost and minimize failures in their network traffic. And Gaurav, how are ASEAN, telcos approaching, this transformation differently compared to their global peers? Very interesting question. ASEAN telcos deal with very low ARPU, as the industry calls it, average revenue per user, compared to the Western world, which is 10 times more, perhaps, return per average consumer in terms of payout per month. With that, there's a need for these telcos to undertake large-scale overhaul and make sure that they keep their technology fresh. At the same time, it's important to integrate AI into their existing systems without disrupting anything. At the same time, keep costs low because they have to service their consumers at very low cost. With this, there's a need to have a multi-cloud environment with edge computing that allows these telcos to prioritize flexible computing setups and deliver consistent services across urban and rural areas. There's an emphasis on AI. The regional telcos, especially in ASEAN, are increasing the use of responsible AI practices to make sure that they're able to offer transparency, they're able to deliver fairness, and they're able to build trust with their customers as well as with regulators. What's your view on the position of digital telecom startups in Malaysia itself? Are they better suited to adopt AI than established legacy players? Well, in ASEAN and in Malaysia, most of these startups are digital first players. They have very little legacy to work through. So for them to build infrastructure, they have to be more agile, they have to use modern infrastructure, they have to use flexible processes, yes, and they have to enable AI adoption faster than their counterparts elsewhere in the world. Yeah. The telcos still hold a competitive advantage because they have a massive amount of customer data that they possess, and they can monetize that. Couchbase allows this to happen with a very flexible distributed platform that supports real-time AI integration for both startups as well as established telecom providers. You mentioned a little bit just now, but how can, from your company's perspective, how can Malaysian telcos, leverage an AI-powered real-time data platform, to personalize customer experiences and also enhance data search capabilities and at the same time unlock, new monetization models, as you mentioned just now? Well, the mobile bandwidth use across Malaysia is on a huge surge. We're talking about 96% of Malaysian households have access to mobile bandwidth as of December last year. With that, Couchbase brings in a platform, a real-time platform that allows to bring all this data together so operators can act on it instantly. They can personalize services on the spot. I'll give you an example. The telcos can combine their billing, their usage, and app engagement to develop a complete 360 degrees view of their customers. With that, they can develop a target plan for upgrades to make sure that the network quality issues and improvement they're looking for, they're able to bring that together and deliver incredible quality of service to their consumers. On the other hand, enterprises can analyze what their engineers are working on, what searches are people working on live data. All this is extremely powerful, and Couchbase has a data-driven telecom, network, provides a data-driven telecom infrastructure wherein we can combine network, the device, and business support data to unlock new sources of revenue. Gaurav, how are telecom companies in Southeast Asia, especially incorporating data privacy, ethical AI practices? This is very crucial question to be asked, and also at the same time, governance frameworks into their
AI strategy itself? Are regulators, across the region doing enough to support this shift? Well, responsible AI, ethical AI, and making sure data privacy is preserved have become very important topics in our world, in the data world. Enterprises are dealing with it, telecom providers are dealing with it. Couchbase provides built-in security features that allows enterprise-grade security to be available, encryption for data that's at rest or even while it's in transit on the network. We allow role-based access control, audit logging, and all these features that safeguard customer data effectively. To support responsible AI, our platform facilitates the development of AI applications that adhere to ethical standards by providing real-time data processing and minimizing biases throughout the data handling process. And finally, I want to ask you about because this is the investment at the end of the day for the telecommunication industry itself. So what are the challenges do you foresee or do you see of AI adoption in Malaysia and the wider of ASEAN and Southeast Asia region in that sense, particularly for telecom and also digital native companies? Well, again, that's an important question, and I'm glad you brought that up. Implementing AI solutions is challenging for telcos in ASEAN, largely due to issues of digital readiness. The regulations are tight, they're still forming. The infrastructure is at various degrees of sophistication and cybersecurity maturity. So that's a very critical issue. Even though Malaysia has very high connectivity, the rollout challenges remain in terms of rural networks, and it falls behind the urban networks. The networks in urban areas are so much more sophisticated than rural networks. So that brings down the ability to deploy strong AI adoption around. There's cities like Jakarta and Manila and Ho Chi Minh City where the networks are really incredible. And I've been to those cities, and I can tell you the networks there are much more powerful than remote areas where the connectivity is based on outdated systems, and that becomes an issue. The other big issue that I see is there's a wide variety and a very, set of different data privacy, cybersecurity, and governance laws across countries in the ASEAN region. The legal framework is fragmented and it's very complicated. And for that, the telcos have to attract really solid talent from around the world, bring them together to make sure that they're able to not only impact what the telcos are doing, but they're also able to impart that knowledge to the existing staff and make them competitive. So companies have to balance new to make sure new with the future, at the same time making sure affordability of their operation and their infrastructure remains, and they're able to bring in incredibly sophisticated technology, very user-friendly, world-class services to the customers at very low cost. Okay. And that challenge remains. All right. Gaurav, thank you so much for joining us. Help us to understand better about the whole situation, especially in this ASEAN and also Southeast Asia region. That is Gaurav Dal, Global Vice President Partnership at Couchbase. Okey, seterusnya kita ingin melihat juga kepada data-data terkini pagi ini. Yang paling menarik adalah soal ringgit Malaysia sendiri. Kalau boleh saya bawakan pada ketika ini, ringgit Malaysia untuk pada pagi ini berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Sebiasa kita bawakan, kalau boleh kita tunjukkan setakat pada pagi ini, ia berada pada 4.2145 berbanding dengan dolar Amerika Syarikat pada pagi ini. Adakah ini angka yang terbaik pernah kita saksikan? Sebelum ini lebih baiklah, tetapi dalam keadaan semasa ekonomi dan cabaran ekonomi dunia, ini adalah prestasi yang saya kira adalah lebih baik berbanding dengan beberapa sukuan yang kita saksikan sebelum ini. Kalau kita bandingkan dengan beberapa sukuan sebelum ini, sebagai contoh pada bulan Januari 2025, kita menyaksikan ringgit pada ketika itu berada pada 4.5112 berbanding dolar Amerika Syarikat
syarikat. Tapi pada ketika ini, ia berada pada 4.2145. Now, kenapa perkara ini penting untuk kita melihat bahawa ini akan menyumbang kepada inflasi yang diimport. Ini sangat penting untuk kita melihat kerana 70% barangan asas kita untuk menghasilkan barangan dan sebagainya adalah diimport. Kita beli dari luar negara dan dibayar menggunakan dolar. Jadi kedudukan ringgit semasa ini, pergerakan ringgit itu akan menjamin kedudukan nilai wang, nilai kos kita untuk menghasilkan barangan di Malaysia yang pada akhirnya harga akhirnya akan disalurkan kepada kita semua. Itu penting untuk kita fahami, dan selain daripada direct kesannya kepada kita yang mungkin keluar negara, negara jiran kita Singapura dan juga ke mana-mana dan sebagainya yang berasaskan disandarkan nilainya kepada dolar, juga pertukaran asing ini akan turut memberikan kesan. Okey, itu soal ringgit. Tapi kita juga ingin melihat kepada Bursa Malaysia setakat pada pagi ini. Kalau kita melihat kepada FTSE Bursa Malaysia FBMK LCI yang mengukur kedudukan pasaran pada ketika ini, setakat dibuka pada 9.31 pagi tadi, indeks utama FBMK LCI berada pada 1614.11 mata, di atas 1600 mata, kira positiflah dalam keadaan semasa. Ini adalah peningkatan 3.38 mata ataupun kita bersama dengan 0.21% untuk FBMK LCI yang mengukur 30 top constituents di dalam Bursa Malaysia tersebut yang membentuk sentimen itu. Bagaimana untuk kita baca bahawa pergerakan pasaran ini dipengaruhi oleh dasar-dasar dalaman dan juga reaksi Malaysia dalam berdepan dengan ketidaktentuan global itu, cerminannya adalah di Bursa Malaysia kerana ini adalah hot money. Bagaimana pelabur memberikan keyakinan mereka kepada pasaran kita juga digambarkan melalui angka ini, masih lagi di atas 1,600 mata. Tetapi kita juga pernah terberbual pada awal tahun ini sebenarnya, yang mana ada penganalisis menyatakan bahawa hujung tahun ini akan melepasi 1,800 mata. Kalau kita lihat angka setakat ini macam jauh lagi lah 1,800 mata. Tapi apa lagi impetus, apa lagi pembangkit lain yang mungkin mampu menolak naik FBMK LCI menjelang hujung tahun 2025. Okey, itu yang perlu kita lihat dari masa ke masa. Menjelang Belanjawan 2026, Astro AWANI membuka ruang kepada rakyat Malaysia untuk bersuara dan berkongsi pandangan. Soalan hari ini adalah, apakah keutamaan dalam sektor pendidikan? 4 pilihan jawapan diberikan. Imbas kod QR yang tertera untuk menjawab. Suara anda penting dalam membentuk masa depan Malaysia. Sertai sekarang dan jadilah sebahagian daripada wacana nasional. Suara anda, suara Malaysia. Okey, bermula hari ini, seramai 16 juta rakyat Malaysia akan menerima manfaat daripada inisiatif Budi Madani RON 95 ataupun Budi 95 yang menetapkan harga petrol RON 95 pada kadar RM1.99 seliter. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali menegaskan langkah ini bukan sahaja bagi memperkukuh sistem penyampaian penyaluran subsidi, malah menjadi strategi berkesan dalam menangani ketirisan subsidi bahan api yang berlarutan sejak sekian lama. Satu strategi untuk yang berkesan dalam menangani ketirisan subsidi bahan api yang telah berlarutan sejak sekian lama. Dan ini juga sejajar dengan strategi KPDN dalam kita meningkatkan ketangkasan penguatkuasaan. Dan antara elemen yang kita tekankan dalam peningkatan ketangkasan penguatkuasaan ini adalah, pertama adalah elemen pengurusan risiko, dan yang kedua adalah kita mengintegrasikan penguatkuasaan secara digital enforcement. Menurut Armizan lagi, dengan pelaksanaan SKPS, ia membolehkan pemantauan serta penguatkuasaan dilakukan dengan lebih cepat dan berkesan, termasuk mengesan transaksi meragukan seperti pembelian berulang atau jumlah yang tidak wajar. Apabila kalau kita lihat melalui SKPS maupun Budi 95, keseluruhan transaksi, rantaian transaksi penjualan dan pembelian, sama ada daripada peringkat syarikat minyak kepada stesen minyak dan sehinggalah kepada pembelian kepada individu ataupun syarikat pengguna itu direkodkan secara digital. Dan apabila wujudnya rekod secara digital ini, kita dapat membuat
elemen pemantauan dan penguatkuasaan dengan secara lebih cepat dan berkesan. Tambahnya, Budi 95 yang diuji secara rintis sejak 27 September lepas berjalan lancar dengan 27,916 pengguna di Sabah telah memanfaatkan harga subsidi RM1.99 seliter. Pelaksanaan penuh pada 30 September ini dijangka memberi manfaat kepada 16 juta rakyat Malaysia. Dia berkata demikian sewaktu sidang media sempena hari berjumpa pelanggan SKPS RON 95 peringkat negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan di SICC Kota Kinabalu. Harga runcit petrol RON 95 tanpa subsidi ditetapkan pada RM2.60 seliter bagi tempoh 30 September hingga 8 Oktober 2025. Menurut Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan pada Isnin, kerajaan akan terus memantau perkembangan pasaran dan menyelaras harga runcit RON 95 dengan mengambil kira pergerakan harga pasaran minyak dan juga menyokong kestabilan harga. MOF turut maklumkan harga runcit petrol bersubsidi RON 95 bagi sektor pengangkutan awam darat dan juga pengangkutan barangan darat di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS pula ditetapkan pada RM2.05 seliter bagi tempoh sama. Sementara itu, harga runcit petrol RON 97 kekal pada paras RM3.21 seliter bagi tempoh berkenaan. Harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia kekal RM2.93 seliter, manakala di Sabah dan Sarawak dan Labuan turut kekal pada paras RM2.15 seliter. Corak perjalanan pengguna pengangkutan awam dijangka tidak berubah meskipun harga petrol diturunkan menerusi subsidi Budi 95. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, perkhidmatan awam tetap menjadi pilihan kerana ia menjimatkan kos dan lebih praktikal berbanding memandu kenderaan persendirian. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau data perjalanan sambil mempergiat usaha mempromosikan kelebihan pengangkutan awam. Maklum balas itu menjawab persoalan sama ada pelaksanaan subsidi petrol yang menetapkan harga RON 95 pada kadar RM1.99 seliter bermula Selasa ini akan mengubah kecenderungan masyarakat dalam menggunakan pengangkutan awam. Menjawab kebimbangan bahawa penurunan harga petrol mungkin mendorong peningkatan penggunaan kenderaan persendirian, Luke berkata Budi 95 adalah inisiatif bersasar yang dijangka bagi memastikan bantuan disalur kepada golongan yang benar-benar layak. There are, 13 states in the country. So besides Klang Valley, there are many other areas and states which depends on private vehicles, especially in the semi-rural areas and semi-urban areas, where public transport is still limited. So while we are encouraging more public transport, but at the same time we have to take into consideration that not every part of the country can depend on public transport. Kerajaan tidak bercadang untuk melaksanakan caj kemasukan ke kota bagi kenderaan persendirian kerana ia boleh membebankan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata pelaksanaan caj itu akan dipertimbangkan selepas rangkaian sistem pengangkutan awam negara berada pada tahap yang baik dan menyeluruh. Setengah-setengah negara untuk menggalakkan pengangkutan awam, dia kenakan bayaran-bayaran untuk kenderaan lain masuk ke kota. Kita tidak mencadangkan begitu kerana buat sementara ini kita rasa mungkin membebankan. Tetapi sebaik saja lingkaran pengangkutan awam itu menyeluruh dan baik di seluruh negara. Mana-mana kota besar harus memikirkan perkara itu. Yang pernah kita coba dulu, saya ingat lagi tahun 90-an, tetapi sangat tidak popular. Dan rakyat nampak bukan saja kurang selesa, nampak sangat kesal kerana bagi mereka bas masa itu yang disediakan itu tidak memenuhi keperluan mereka dan kesesakan bas itu sangat tidak menyenangkan. Perdana Menteri berkata demikian dalam Majlis Perasmian Terminal Bersepadu Gombak atau TBG pada Isnin. Pada 25 Februari lepas, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa berkata, kerajaan sedang meneliti untuk mengenakan caj kesesakan bagi mengurangkan jumlah kenderaan yang memasuki pusat bandar. Zaliha berkata inisiatif itu dipertimbangkan dalam Pelan Induk Trafik Kuala Lumpur 2040 untuk mengurangkan kesesakan waktu puncak.
A major shakeup could be coming to Hollywood's global business model, and it's coming straight from the White House. And of course, US President Donald Trump announced Monday that he plans to impose 100% tariffs on all films produced overseas and imported into the United States. It's a move that revives a threat he first made back in May, one that could dramatically reshape the entertainment industry. The proposed tariff signals a new direction in Trump's protectionist trade policies, this time targeting cultural industries. Industry analysts say the move could disrupt international co-productions and box office revenues, which many studios rely on. Back in May, when the idea was first floated, entertainment executives were left in the dark, unclear whether the tariff would apply to specific countries or all foreign imports. Following that announcement, a coalition of American film unions and guilds sent a letter to the president. Their message: support domestic film production through tax incentives, not tariffs. They urged Trump to include those incentives in a reconciliation package currently being drafted in Congress. As the industry waits for more details, many are bracing for what could be a blockbuster policy shift, one that might bring more productions back to the US soil, but at a cost to global collaboration. The Nasdaq Composite and S&P 500 closed modestly higher on Monday as investors bought heavyweight technology stocks and also shrugged off the uncertainty of a potential US government shutdown and hawkish remarks from the Federal Reserve officials. And of course, the technology sector provided the benchmark S&P's biggest boost as investors bet on growth and from artificial intelligence, AI, and expectations that the Fed will keep cutting interest rates as it grapples with persistent inflation concerns and labor market uncertainties. Today is the last day of the quarter. So sometimes you can have what's called window dressing, meaning that fund managers want to buy the winners for the quarter and they get rid of the losers. And so we're probably seeing a little bit of that. We certainly saw it, I think, in early day trading. And the quarter is going to wind up being a great quarter. September didn't wind up being the month that it is historically known for, which is the worst performing month of the year. I think that opens up October to have some volatility, especially if we face a government shutdown. But when we look at a government shutdown, basically markets don't react to it. But it doesn't mean that this time there is not a reaction. So expect a little wobbles in October, and October is really known for great buying opportunities that lead into a great year-end rally. So we're still looking for 7,000 on the S&P 500 for year-end. So we still remain very positive and optimistic. When the superpowers move, the ground shifts. Power isn't just about might anymore. It's about narratives, networks, negotiation. We go beyond the noise to deliver laser-focused analysis on how power moves and what it means for the world. This is AWANI International, reporting the shifts in power affairs shaping the world. Welcome to one of the great tests in Formula One under the floodlights of Marina Bay. Welcome to Singapore. Good reaction time for Lando Norris down to turn number one. Norris is gone up the road. It is a circuit that demands so much. Piastri with a montage of great overtakes. This is the Singapore Grand Prix. Lando Norris takes the checkered flag. A dominant drive complete. Thanks for joining us. This is The Economy. With me in my office right now is none other than the Yang Berhormat Anfal Sari. She is the Exco of Women's Development, or the Executive Councillor of the Committee of the Women's Development here at the Selangor State Government. We're going to be talking about the Selangor International Care Summit. It's going to be done on the 9th until the 11th of October this year at the Kuala Lumpur Convention Centre.
YB, thank you very much for taking the time to speak with us. This is, of course, the International Care Summit is on the back of the Selangor International Business Summit, SIBS, which Astro AWANI has been covering for quite some time now. How does the Care Summit tie in or jive in with the SIBS 2025? Okay, thank you, Ibrahim. I believe that Care Economy Policy of Selangor, when we launched it in November 2024, we have 39 strategies, and we believe that by organizing this summit, it will be an umbrella where we can actually gather all the stakeholders and covering from the expo, the exhibition, and talking about through forums, and this in the frame of economy. So it jive with Selangor International Business Summit. So previously, for the past 8 years, Selangor International Business Summit has been covering, I think, 5 to 6 components, where from the aero parks and also for developers. And this year, they dropped one program or component, which is health science. So I requested for another element, which is care economy, to be included in Selangor International Business Summit. And of course, what will be some of the key objectives that you intend to achieve over the 3-day period of the summit? Okay, so there are many stakeholders, namely the caregivers from either individuals, family members, or also the CSO, civil society organizations. And we also have policymakers, the academias, and from this 3-day program, we'll have throughout the 3 days Care Expo, where we gather 60 exhibitors from the healthcare line, from the think tank groups, and also we managed to get 3 JLC from states of Selangor, like Wanita Berdaya Selangor and Cellgate, and also Yayasan Warisan Anak Selangor. And other than Expo, we'd like to showcase what is it exactly Selangor Care Economy Policy that actually can benefit either the industry players and also the caregivers. And second objective, we would like to have engagement session with the NGOs and also the caregivers, where currently at the moment we don't have any legislation that actually protect the interests or legislate for the caregivers. We yet to have RUU Profession Pekerja Sosial, but then that social work doesn't really focus on caregiving, but they would like to hear what are the issues, the real issues from the caregivers. So the third one is to promote or position Selangor as the hub for care economy in the Asian region, so that we can actually promote this industry, the care industry, for the players, and also attract in either care financing or investment in Selangor. So let's unpack all 3, I suppose. The first one is, of course, the Care Economy Policy of Selangor. Maybe we can deep dive into that for a bit, because even I am unfamiliar with the Care Economy Policy of Selangor. What is it that you'd like to highlight ahead of this summit for our viewers right now that's watching this? Okay. In reality, we have to accept in 2030, we are going to hit of aging nation, where 25% or 15% of our population will be 65 years old and above. So there'll be a slowing of economic activities, and we also have issues of low fertility rate, which is a replacement rate is 2.1. But currently Selangor is among 4 states in Malaysia where we have only 1.6 replacement rate or total fertility rate. So looking at this spectrum, the elderly and also childcare, so we have to consider the beneficiaries of care, namely childcare, the elderly, the sick, and also for OQ or person with disabilities. So in Selangor Care Economy Policy, we have 5 pillars. First is on the advocacy and promotion. Second one on the legislation and guidelines and good governance. And third one is to upgrade the pathway or the career path of caregivers. And fourth one is collaboration and investment. And fifth one, we would like to promote the innovation and technology within this care economy.
All this is actually quite crucial, and while I'm familiar with the replacement rate of Selangor being 1.6, there is also another element that we need to look into: emigration into the state as well, which is the highest among other states, more so than wilayah actually. Wouldn't this bring about that whole idea of overpopulation, or in terms of demographic changes, it does bring some sort of stress towards how we manage our elderly here in Selangor? Towards immigration, we want to position that with the active population, which increasing the productivity. Yeah. So we want to change rather than focusing on only E&E, electrical and electronic manufacturing. There's another segment that can contribute to our GDP or Selangor economic activities, which is servicing. So other than hospitality, we see the high populated area like in Petaling Jaya, where most residential houses change or transform into like senior living. We have assisted living, independent living, but we see that there need a change, or accommodation of hybrid model. That's what we call care diamond, where we redistribute the responsibilities between only government, through public institutions, to private, and reshare between a family institution, the private sphere, to community base. So there are multiple models that one size doesn't fit all, where actually, more workers, but we would like to create career pathway for the caregivers and care workers. I'd like to also look into the second element that you spoke of just now, the first being the policy, the second being the care economy worker protection. We have the Rang Undang Gig Worker, Rang Undang Dasar Gaji Progresif, pardon me, not the bill. How does those kind of national level policies assist in the vision of Selangor, especially when it comes to your portfolio, women empowerment as well as the care economy, trying to tie these up from state lawmaking ideas or mission with that of the federal? Okay. For instance, we rolled out, or we organized this program called Care Accelerator Program, where it is our test case or experiment on how do we actually promote and encourage these care players. For example, we have one of the winners is Teman Malaysia. So Teman is a companionship. What they did is it's like a gig where they can use apps and technology or whatnot, where they provide within certain radius area that the client might call them to get their services, whether to being a companion for the elderly to go to the hospital, or for running their errands. So this will tie with a gig economy, gig undang-undang, and also that there's some loophole in terms of protecting the rights of caregivers. So what we like to push for federal to come up with a undang-undang akta that actually protect in terms of career projection and also the rights for the care workers. And another one is how we can actually protect these workers rather than going to abroad. For example, we have a pool of nurses from MSU University or other local universities, but they are going to other countries that are offering them better, higher salary. So this is why we put the first pillar is advocacy and promotion, where we want to destigmatization of care workers as like welfare or charity work. So by putting the importance and getting more investment, it is very important and critical to ensure that all these federal act and legislation will actually promote these care economy activities. Through my work at Yayasan Penraju, we also did assisted care living program for our talents to learn how to become advanced caregivers for the elderly. But I am saddened to report that many of our talents that we trained under the government funding that we received from Yayasan Penraju, many of those talents have left for Australia specifically because of the higher pay wages there. It is with the intense anticipation that one day they would return, but we don't have a program here in Malaysia where assisted care living
I hesitate to call them nurses, but more of assisted caregivers or care living givers. We don't have that advanced stage yet where we can also reduce the burden on the national healthcare system, reduce the need for us to have doctors and nurses as well. Do you see this talent shortage, especially in this area, a widening concern and something that we need to quickly address in order for us to continue to support the entire ecosystem of the care economy? Okay. I foresee the potentials because we had early discussion with Bappenas. It's like an EPU for Indonesian government, for Republic Indonesia, where they want to have like internship program with Malaysia in terms of caregiving rather than like domestic worker. So that talent pool of their workers to be trained in Malaysia and come back to their country, that's another potential. And second one, how could we do certification? Like currently under Kementerian Wanita, they have this program under Institute Social Malaysia to train the workers, the care workers. But we yet to see how that can actually guarantee the career projection for the care workers. So what we want to do in Selangor is to do the certification, possibly through UNICEL, our Selangor University, how we can actually advocate and change, not only for the nursing diploma, but also for this care worker. Because we like to identify this TVET, actually there are vast opportunities for our youth out there who didn't want to pursue for other higher learning education institutions. So I believe we have to create this pathway, and in fact yesterday we had discussion and getting inputs from the NGO, namely like Mesok Care. So Mesok Care based in, if I'm not mistaken, in Negeri Sembilan, and they already tied up with Perak state government to get funds. For example, they have this like fund of a grant of 5 million ringgit to give trainings to the local people and giving care workers. And what I see it is interesting is the offerings is quite high, so that they can retain their talent. They started with the offering of 2007 to 3007. So it has to be interesting enough, and I mean to entice the talent pool to stay in Malaysia. So this is how we can actually do it, by government intervention, collaboration with the private sectors, and also getting support from the community like the civil society organizations. Speaking of which, we also need to look at the market sizing of the care economy and of course the cultural dimensions of it. I would assume Chinese communities would have little to no friction when it comes to care economy, caregivers, but I'm not too sure about other communities and other races. Do you see this as an impeding factor on us growing the care economy even further? Or how do you see this evolve into a situation where once we become an aged nation in 2030 or 2050, will sentiments then change when we approach those kind of time frame? I strongly believe that even among the Malay and Indian community, let's focus on Malay, where we have this spiritual belief of birrul walidain, like serving your parents, doing ihsan, like it's like repaying their deeds. We want to have a hybrid model where it's like a daycare for the elderly to address the issue of loneliness and also depression. Because when we talk about care, it's not about healthcare, it's about the quality life after pension age. So when we have findings or data from the researchers, some of these institutions or daycare for the elderly, not only addressing the issue of children who are busy with their work life and whatnot, but then more on engaging with their peers or colleagues. So we like to shift or change the paradigm of sending your elderly is like dumping your parents, like dah tak nak layan parents or whatnot. But then it's more on having a quality life for both the children who still have to earn income by working,
and also for the parents to have like proper engagement with their colleagues, their peers, and they can actually have quality life by having like pondok modern. And I'm proud to say that in Selangor we have Salgate as our GLC, who have senior living senior berhad. Is a project of developing Malay Muslim independent and also assisted living in Bangi. So this is kind of models that we want to shift and to prepare our state to boost the economy. We don't want to come 2030 when there are plenty of elderly and we are not prepared in terms of the infrastructure, the model and the system to provide the support for the elderly, and yet we see the impact, the deteriorating impact to the economic activities. So this is the part where I have to touch a bit about politics, because for the first time the Pakatan Harapan Prime Minister is in sync with the Pakatan Harapan Menteri Besar of Selangor. With this relationship, do you see upsides in the past few years of this administration, the Najib administration, when it comes to state-federal relationship? I think the whole country knows that Selangor is the richest state in the land. We also know that immigration and immigration intrastate is the highest. Traffic between the state and federal is the highest. Everything is the highest. It's like just logical. But in terms of legislation, framework, governance, gazettement of rule of law and many others, has that improved between state and federal, specifically between Selangor and the federal territories? I would say Selangor is more progressive and it is easier because less bureaucracy, because when you sit in the federal, all the Kementerian has to consider all kinds of legislations like rule of law. But for instance, for the person with disabilities, in Selangor we just launched Yayasan Insan Istimewa Anak Selangor, where previously it was only a department in Yayasan Warisan Anak Selangor, and under the purview of the previous Exco, Dr. Siti Mariah, she pushed this agenda of launching it as a Yayasan Foundation, where we can actually leverage on the private and corporate contribution. So Tengku Permaisuri Selangor just launched it on the 9th of August. So this agenda on upgrading the quality of life for a person with disabilities, I mean, we have not a stumbling block, but then it's like it's an obstacle to get through in terms of legislation and protection for the person with disabilities. We cannot do enactment yet because there is an act for the person with disabilities put by the federal. So if you do an enactment, it would contradict the act. But there are other matters that actually we can discuss smoothly with the federal government, such as for women policy. But then I could see that with Penang as an example for the discussing the agenda of the women only additional seats to us. It didn't get through in Penang, but then we promote it and discuss that agenda to Kementerian Wanita. And last month we organized, Wanita Berdaya Selangor organized Gender Outlook Forum. We managed to invite our Menteri, Datuk Sri Nancy Shukri, and she fully supported it. So with this kind of alignment of Prime Minister from Pakatan Harapan and also Menteri Besar from Pakatan Harapan, we really hope that most of the agenda politically can be done smoothly with this. And we've seen how Selangor has performed while the Prime Ministership is not in sync, and so in case or in the event of a situation where it's a reversal, it would be business as usual for Selangor, but now there would be an upside. Do you see some opportunities that have yet to materialize, considering that the political alignment is there, and perhaps you need a little bit more time in terms of trying to get more out of this relationship and alignment between federal and state? Okay. For instance, for care economy, when Menteri Besar handed me this responsibility, it is like
tebas lalang. There was no reference at federal at all. So we managed to start with a symposium, a technical working group, and within a year we managed to roll out or launch this care economy policy. We had discussion with Kementerian Wanita. There's some dispute in terms of the terminology, whether they want to use care economy or care industry, and the latest one is long-term care, LTC. So this discussion is actually for me healthy, because we also invited to international conference discussing about care economy. So what did you guys land on? Care economy, not long-term care? For Malaysia, for Selangor, we are very clear about it, because we use this care economy, how care being used as a catalyst or enabler for this activation of economic sector, particularly in service sector. And by looking at UN Women model, they frame it as one of the tiers in economic sector that actually become a prime enabler. Once you remove it, or you don't focus it, or it is hidden or invisible, it will cause other economic sectors to collapse. There's also some interesting elements here, because by being state government, many of the municipalities are within your ambit, and rezoning of some municipalities to allow for residential housing to be changed into care centers is also a lot easier, far easier than I can imagine being federal. But then comes the limitation in terms of attracting private enterprises to come in and set up shop here in Selangor. Do you see that as a key challenge to overcome and navigate, or that's just business as usual as well? Businesses would come if there is a market for it. How do you see that chicken and egg argument when it comes to attracting private money coming in and setting up more care centers in the state? Actually, private institution or businesses has gone far further than the intervention from the government, state government. Wow. For example, I could name like Sunway Sanctuary from Sunway, Acacia Pacific Living in Klang, Bandar Raja Kelang, and they actually come across with some obstacles. For example, they requested on the fire department policy or guidelines that actually hinder the building to be higher. And second one, on the 8% SST. I mean, they are doing service, although it's profit making, but it's not lucrative for them to, come up, back up that 8% SST. So I think all these potentials, the private institutions, will happy or not, they will take this opportunity to build or provide these services, whether it's targeting the T20, the upper tier of M40, middle tier. But then it is how Selangor as a state government to encourage or build that ecosystem that will promote that collaboration between state and also private institution. So going back to the CARE Summit, because a lot more of what we discussed today can be unpacked at that particular summit that is of course currently happening on the 9th to 11th of October at the Kuala Lumpur Invention Centre. And there's going to be care forums, there's going to be care exhibition, there's going to be business matching as well as town halls. Since it's co-organized by Invest Selangor, Wanita Berdaya Selangor, MBI, and of course the state government itself, how many people are you expecting? What kind of key highlights that you want people to look out for? Is it you have to pay for entry? And most importantly, your own personal mission, what would be some of the agenda that you personally would be looking at? Okay. We co-organize with Invest Selangor. So Invest become our advisor on how do we go about this CARE Summit. So this is the first, I would say, inaugural in Malaysia and particularly in Selangor, where we like to gather and showcase the innovative products or services by our local people, and it's a platform to exchange ideas so that any businesses could actually pitch their idea or looking for investors. And through Care Town Hall and Care Forum, these are the two platforms where we like to spark the discussion
and the discourses about pertaining to issues related to caregiving and also the beneficiaries. I bet you the right person to want to attend would definitely be my sister. She's a rehab specialist working out of Selayang Hospital, and she's into not just rehab but of course care economy as well. I think she'll be very much interested to attend to these conferences. And it is free throughout 3 days, and through we have care exhibition. Alhamdulillah, all 60 booths are occupied at the moment. And this care forum, we have 3 international speakers from Japan, from Indonesia, and also from Australia. We also have regional speakers and local speakers. And throughout 3 days, we have kiddo care, where they have this section for child minding activities or section. This is how we actually execute, walk the talk. We just don't want to show that we want to take care of the beneficiaries, but then throughout this program, we can show to people that they can actually come and attend the conference, and yet their young ones can be taken care of. And we have one unique session, which is care business matching. When you go through, any interested parties go to the Selangor Care Summit website, they can actually inquire or they can actually offer what are the offerings between the 2 parties. Thank you very much. This has been a very interesting conversation. I have been looking at the care economy element for quite some time now, along with my sister, but she's coming in from the actual care and longevity of the patients and the growing ever market that she's going to be facing over the years to come. But for me, I'm looking at the business side, and make no doubt there is a lot of economic activities that can be buzzing around the care economy space. Again, if you want to learn more, just head on to the social media sites of the Selangor State Government as well as SIBS, the Selangor International Business Summit, along with the Selangor International Care Summit that's going to happen in a few weeks' time. But for now, we bid our thanks to Yang Berhormat Anfal Syahri, the State Exco of Selangor and the State Representative of Taman Templar. And for now, we go back to our regular programming. Thank you very much for watching. Catch you in the next one. Perusahaan kecil dan sederhana, impian besar. Jiwa SME Astro AWANI kembali menjelajah Malaysia. Dari Ipoh ke Kota Kinabalu, dari Melaka ke Lembah Kelang. Sesi pitching, pameran produk dan dialog bersama pemimpin industri serantau. Dapatkan inspirasi, ilmu dan peluang untuk kembangkan perniagaan anda semuanya di bawah satu bumbung. Kerana inilah medan impak sebenar. Jiwa SME menjana impak, inovasi digital. Malaysia bersedia menyaksikan perlumbaan sengit demi mengejar satu impian. Mereka menakluk ribuan kilometer, menentang cuaca dan pendakian berliku. Ini medan juang para juara. Letua di